गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज मुख्य खबर 1 अक्टोबर 2024 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर देवा। नंबर 1 अग्निपथ दे गृहमंत्री को बड़ बयान मिल पेंशन चाकरी। अग्निपथ हूँ सेना को जुब रखा एक कार्यक्रम। बीजेपी प्रतिश्रुति दीजिए प्रत्येक अग्निवीर को भारत सरकार एक हरियाणा सरकार पेंशन चाकरी देव। अग्निवीर आसुवा जवान निज 30 लाख टंका एफडी आणवे। से सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी हरियाणा सरकार स्थायी चाकरी पाइबे। अमित शाह रविवार हरियाणा बादशाहपुर नागल चौधरी और इंद्री विधानसभा निर्वाचन मंडल निर्वाचन रैली को संबोधन करछंती। बादशाहपुर रे दरका गाँव से कहते हरियाणा हूँ वीरों भूमि। सेनापति दशम सैनिक ए भूमि आसचंती। हरियाणा माटी को 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने घोषणा संपूर्ण होइछि। यह तृतीय संकरण कार्यकारी होची। नुआ दरमा सहित पेंशन मिल। नंबर 2 वर्षा भिजु पार्वण। 4 तारिख 10 तारिख मध्य प्रबल वर्षा। वर्षा भिजु पार्वण चलित दुर्गा पूजा राज्य प्रबल बर्षिब। अक्टोबर में पुणी सृष्टि हो पारे आउ एक लघुचाप। एने पूर्वानुमान पाणीपाग विभाग। पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर और यार पार्श्ववर्ती अंचल में अक्टोबर द्वितीय सप्ताह बेड़क लघुचाप सृष्टि हो पारे। प्रभाव में अक्टोबर 4 तारिख 10 तारिख मध्य प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान पाणीपाग विभाग। नंबर 3 यूएनएससी रे भारत पर एभली पदक्षेप नेला रूस। चिंतार पाकिस्तान चीन। मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद यूएनएससी रे स्थायी आसन पर दाबी को रूस समर्थन करिछि। रूस वैदेशिक मंत्री सर्गेई लाव्रोव भारत और ब्राजिल पर स्थायी आसन दाबी करिसेंति। मिलित जातिसंघर 79तम साधारण सभा को संबोधन कर से कहते मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य मानक मध्य चीन व्यतीत समस्त भारत को समर्थन करुछंती। मिलित जातिसंघर सुरक्षा परिषद में 15 जन सदस्य अच्छा। 5टी स्थायी और 10टी अस्थायी सदस्य अच्छा। स्थायी सदस्य माने हेले अमेरिका चीन फ्रांस रूस ब्रिटेन जार वेटो शक्ति अच्छी। अन्य पक्षर 2 वर्ष पर 10 जन अस्थायी सदस्य निर्वाचन होती। परिषद मुख्य कार्यगुड़िक हूँ विवाद अनुसंधान शांति रक्षा कार्य करने और आवश्यक समय कटकणा लागू करने विश्व संकट एवं द्वंद्व मुकाबला कर गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करें। यह आंतर्जातिक कूटनैतिक क्षेत्र में एक अत्यावश्यक अनुष्ठान भाव परिगणित करें। नंबर 4 सुभद्रा टंका सह मिल बड़ पुरस्कार। सुभद्रा योजना को नहीं उपमुख्यमंत्री के प्रभात परिवार बड़ सूचना देते। एणिकी सुभद्रा आवेदनकारी टंका सह पुरस्कार मिल। द्वितीय पर्याय सुभद्रा टंका लगी रही कल्पना जल्पनार रविवार अंत घटी। द्वितीय पर्याय सुभद्रा टंका अक्टोबर 9 रे आसिब। उपमुख्यमंत्री कहते प्रथम किस्त द्वितीय पर्याय टंका हिताधिकारी को दिज्व। बारिपदार आयोजित सभा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ए टंका प्रदान करेंगे। सेप्टेम्बर 7 तारिख जाए आवेदन कर महिला अक्टोबर 9 रे टंका पाइबे। सुभद्रा योजना रे प्रथम हिताधिकारी को कोटिए टंका नंबर रे थिबा महिला संबोधन करिबा मुख्यमंत्री। नंबर 5 दिल्ली रे राज्यपाल। झारखंड रे मुख्यमंत्री निर्वाचन लड़िबे कि रघुवर। झारखंड रे खूब शीघ्र निर्वाचन होबाको थिबा पड़े ओडिशा रे ताती बढ़ी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वितीय दिन झारखंड गस्तर जाए ओडिया लोकों रोकुवा अंचल परिवर्तन सभा करिसेंति। झारखंड राजनीति ओडिशा ताती। झारखंड विधानसभा निर्वाचन पर खूब शीघ्र तारीख घोषणा होगा बेले रघुवर दास को दिल्ली गस्त को नहीं चर्चार जोर धरी। जातीय गणमाध्यम चर्चा अनुसार दिल्ली में बीजेपी शीर्ष नेता को भेटी रघुवर। झारखंड पूर्वतन मुख्यमंत्री और बीजेपी वरिष्ठ नेता थे रघुवर दास। किछि दिन तले झारखंड निर्वाचन प्रभारी हिमंत विश्वकर्मा भुवनेश्वर रघुवर दास को भेटी। नंबर 6 बापा ठार पुओ भिन्न होई अलगा परिवार करथिले भी घर मिलिबो। बापांग ठार पुओ भिन्न होई अलगा रही परिवार करथिले भी घर मिलिबो। पूर्व सरकार रे वंचित योग्य हिताधिकारी को चिन्हट करा जिवो। योग्य को 6 मास भितर पर्यादेश देव सरकार। ए प्रक्रिया 20 ରୁ 22 लाख हिताधिकारी को घर मिलिबो। हिताधिकारी चयन त्रुटि रहिले अधिकारी उपर कार्यानुष्ठान नियाजिवो बोली पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक सोमवार प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं बड़ बयान देइछंती। प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन लाभ पाइबा आवेदनकारी को वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रु अधिक होगा उचित नुहे। जो मैंने पाखर डाक चाल घर अच्छी से पक्का घर निर्माण पर सरकार तरफ आर्थिक सहायता दिज्व। ए योजना 2.5 लाख टंका पर्यंत सब्सिडी सरकार जोगाई देइछंती। ए योजना अधीन प्राप्त प्रथम किस्त हूँ 50,000 टंका, द्वितीय किस्त हूँ 1.5 लाख और शेष पर्याय तृतीय किस्त हूँ 50,000 टंका। नंबर 7 बीजेपी सस्पेंड 8 नेता। विधानसभा निर्वाचन पूर्व दल नेला बड़ कार्यानुष्ठान।
ଆସନ୍ତା ମାସ 5 ତାରିଖରେ 90 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହାପରେ 8 ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ କଂଗ୍ରେସ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିବାରୁ ହରିୟାଣାରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କାଣ୍ଟେକା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଏଥର ରାଜ୍ୟର କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ସେ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଖବର ମୁତାବକ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 8 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ସ୍ଥଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏହି ସମସ୍ତ ନେତାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତ ଚୌତାଲା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଗାଦିଆନଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ରହିଛି। ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦୀପ ଗର୍ଗ, ଜିଲରାମ ଶର୍ମା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଗାଦିଆନ, ବଚନ ସିଂ, ଆର୍ଜ, ରଞ୍ଜିତ ଚୌତାଲା, ରାଧା ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ରବିନ ଗୋୟଲ, କେହରା ସିଂ ରାବତ ନାମକ ସାମିଲ ରହିଛି। ନମ୍ବର 8 ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ନୂଆ ସିପି ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ। ସିପି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପୁଲିସ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଠୋର ଓ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେବ କହିଲେ। ଅପରାଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ନରମ ମନୋଭାବ। ଥାନାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଲିସ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବ। ଆଇନ ପରିସରରେ ରହି ଯଥାସମ୍ଭବ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ। ଆମ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ପ୍ରତି ନରମ ଭାବେ କଥା ହେବ ବୋଲି ପୁଲିସ। ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବି କଠୋର ହେବ ପୁଲିସ। ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିବା ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ହେବୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପୋଲିସିଂ ହେବ। ନମ୍ବର 9 ମଙ୍କି ପକ୍ସ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି। ଭାରତରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏନେଇ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମ ଦେବେ। ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟରେ ରଖାଯିବ। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଲାବୋରେଟୋରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନମୁନା ପଠାଯିବ। ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଫ୍ରିକାରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଦେଖାଦେଇଛି, ତେଣୁ ସେଠୁ ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 21 ଦିନ ଆଇସୋଲେଟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରାଯିବ। ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆସିଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ଛତୁଆ ବଦଳରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ମାଡ଼ିଆ। ମାଡ଼ିଆ ନେଇପାରେ ଛତୁଆରେ ଜାଗା। ଖରାପ ମାନର ଛତୁଆକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଛତୁଆ ବଦଳରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିରେ ଉପଲବ୍ଧ ମାଡ଼ିଆ ଭଳି ମିଲିଟେଟ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୋଷଣ ମାସ ପାଳନ ରାଜ୍ୟସ୍ତରର ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ଛତୁଆ ବଦଳରେ ମାଡ଼ିଆ ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବିଭାଗ। ସବୁବେଳେ ଛତୁଆ ନୁହେଁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଖାସ୍ କରି ଖରାପ ଛତୁଆ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସାଜିଛି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ। ଖରାପ ଛତୁଆକୁ ନେଇ ବିଭାଗ ନିନ୍ଦା ଶୋଉଛି। ପୁଷ୍ଟିକର ଛତୁଆ କେମିତି ତିଆରି ହେବ ସେ ନେଇ ବିଭାଗ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଦିଗରେ କିପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।